ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश पूजा 7 सेप्टेम्बर 2024 को पढ़ा जाऊँगी। गणेश पूजार शुभ समय एवं गणेश मूर्ति आपण स्थापना करिवार समय चतुर्थी केबेठारो आरंभ एवं तासह केउ 5टी राशि भाग्य बदलवाक जाउछि। फ्रेंड्स, जदि किछि शुभ दिन गुड़ाक किछि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन जेबे होइथाय तेबे केतोटी राशि उपरे एहार शुभ फल मिली थाए, केतोटी राशि हठात भाग्य परिवर्तन देखा जाए। ये जो गणेश पूजा 151 वर्ष पर गोटे दुर्लभ जोग बनुची, जोड़ा कि स्वाति नक्षत्र बनुची एवं गणेशंकर पूजा प्रथमे तो सबु पूजार प्रथम पूजा गणेश भगवान को ही पूजा कर जाए। बहुत ही गुड़े दुर्लभ जोग बनुची, जोड़ा कि भाग्य चमकीबा को लागिबो। एही जो 5टी राशि तांकर किछि गुप्त इच्छाटा पूरण हेबो, बहुत शुभ रहिछि। आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे गणेश पूजार शुभ समय। गणेश पूजा भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मना जाइଥାଏ। एही वर्ष गणेश पूजा पड़ुछि 7 सेप्टेम्बर 2024, जोड़ा कि शनिवार दिन गणेश पूजा पड़ुछि एवं चतुर्थी तिथिटा आरंभ हेबो 6 सेप्टेम्बर अपराह्न 3:01 रु चतुर्थी तिथिटा आरंभ हेबो एवं समाप्त हेबो 7 सेप्टेम्बर संध्या 5:37 रे चतुर्थी तिथिटा समाप्त हेजिबो। गणेशंकर पूजा समय 7 सेप्टेम्बर सकाळ 11:02 रे पूजा आरंभ हेबो एवं अपराह्न 1:29 रे पूजाटा समाप्त हेबो। 10 दिन जाए गणेश भगवान पूजा अर्चना करा जाए। एमिति मान्यता अछि जे जी पूरा निष्ठार सह भगवान श्री गणेशंकर जदि पूजा करती तांको जीवन रे सबु बाधा विघ्न जहाँ भी थाए ना, तांकर जो काम बनू न थाए सबु काम बनिबाकू लागि थाए। एथिपई तो जहाँ भी अमंगल होइथाए प्रथमे तो गणेश भगवान जदि पूजा करदेवे आपणकर जहाँ भी अमंगल थिबो ताहा कटिबाकू लागिबो। एवं 17 सेप्टेम्बर जोड़ा कि अनंत चतुर्दशी पड़ुछि, सेही दिन विसर्जन कराजिबो। गणेश भगवान प्रिय लड्डू, मोदक, बुंदी, राशि लड्डू ये सबू आपण एही दिन जदि भगवान गणेश को जदि प्रसाद रूप में देवे से बहुत प्रसन्न हेबे। एवं एही दिन निश्चित भाव में धूपघास गणेश भगवान को अर्पण करंतु। आपणकर जेतिकी माने इच्छा अच्छी भगवान को कही चलंतु। एही दिन आपणकर मन रे जहाँ जहाँ इच्छा रखिछन्ति ना फ्रेंड्स कही चलंतु एवं धूपघास चढ़ांतु, आपणकर सब इच्छा पूरण हेबो। धूपघास आपण 21टा चढ़ेबा, 108टा चढ़ेबा अति शुभ रहिबो। 51टा मध्य चढ़े पारंती, 11टा मध्य चढ़े पारंती। एही दिन गणेश भगवान को आपण गोटे निष्ठार सह श्रद्धार सह पूजा करंतु। देखिबे आपणकर चाकरी मिलिबो, ता सह आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। आपणकर मैरिड लाइफ जदि किछि प्रॉब्लम होउतबो ताहा मध्य सॉल्व हेबाकू लागिबो। एवं खास करी जो माने बिजनेस करचंती, जो माने दुकान रखिचंती, एही दिन निहाती गणेश भगवान मूर्ति आपणकर दुकान रे स्थापन करंतु एवं गणेश भगवान पूजा अर्चना करंतु। ब्राह्मण को डाकी होम यज्ञ करंतु। देखिबे कस्टमर आसीबाकू लागिबे, आपे आपे आपणको बिजनेस रे आपण ग्रो देखिबाकू पाइबे। तो आसंतु सही 5टी भाग्यवान राशि विषय जानिबा, जोड़े कि एही जो गणेश पूजा किछि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन जोगु 151 वर्ष पर एपरि एक स्थिति उपजिछि। एही 5टी राशि किछि गुप्त इच्छाटा पूर्ण हेबो। प्रथम राशि होछि मिथुन राशि। मिथुन राशि आपणक पई एही जो गणेश पूजा पर आपणकर किछि गुटे गुप्त इच्छाटा निश्चित भाव में पूर्ण हेबो। एवं ता सह आपण जो भाबुचंती मनरे कि सबले जो एकला फील हो से एकला फीलटा आपणकर दूर हेबो एवं आपणकर लाइफ को कहीं नुआ सदस्य आसीबे, जोड़े कि आपण तांको सह किछि आपणकर दुखड़ा मध्य शेयर करिवे, से मध्य आपणको सपोर्ट करिवे। आपणको भाग्य रे परिवर्तन हेबाकू जाउछि
ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି ବୋଲି ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରିବ। ତା ସହ ଚାକିରି ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଠାରୁ ତାଙ୍କରି କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିଥୁନ ରାଶି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ଚାକିରି ମିଳିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମିଥୁନ ରାଶି ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଗଣେଶ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ବହୁତ ଲାଭ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଚାକିରି ମିଳିବ। ଘର ଆପଣ କରିବେ। କିଛି ଜାଗା ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିବେ। କିଛି ଗାଡ଼ି ବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ଯାହା ବି ଅବଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅବଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁଥିଲା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲେ ସେଇ ଟେନସନ୍ଟା ଦୂର ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଏହି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଟୋଟାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। এই କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବେଳେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ତ ଯେତିକି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଥିବ ସେତିକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ବାହନ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କିଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହ ତୁଳା ରାଶି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କାରବାର ଯାହା ବି ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ସମୟଟା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛାଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନିବ। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବେ। ଏଠି ଆକସ୍ମିକ ଧନର ଲାଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହିଛି। ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତା ସହ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବେଳେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଏକଦମ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଯଦି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ନା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ ଲୋକେ। ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ପୁରା ଏକଦମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭର ସମୟ। ଗଣେଶ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନିବ। ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରହୁନାହିଁ ବାଣୀ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଲୋକେ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କେଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସେଇଟା ଚାକିରି ମାମଲାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ମାମଲାରେ ହେଉ
जोड़ा कि आपण एकदम गंभीर सह चाहिए पूरा हृदय सह जो चाहिए ना से इच्छा निश्चित भाव में गणपति बाबा निश्चित भाव पूरण करेंगे। कारण धनु राशि वाला गणेश भगवान पूजार्चना करने अति शुभदायक रहिबो। एही दिन आपण गणेश भगवान को दुबघास अर्पण करंतु 21टा दुबघास अर्पण करंतु एवं दुबघास अर्पण कला समय रे आपण जहाँ आपणकर इच्छा अच्छी ना ताहा गणपति बाबा को जनातु आपणकर इच्छाटा निश्चित भाव में पूरण हेबो फ्रेंड्स। एवं यही दिन जदि चाहूँगी आपण उपासना करबा मध्य आपणक पई आहुरी बढ़िया समय आपणक पई बहुत अनुकूल रही। पारिवारिक सुख अनुभव करेंगे, आपणकर कैरियर बनिबो। बेरोजगार जदि बुलुचंती काम मिलूना काम मिलवा को लगिबो आपणकर सबु इच्छाटा आपणकर लक्ष्यटा पूरण हेबो। जहाँ आपणकर माने दीर्घ दिन इच्छाटा पूरण हेउ नथला काम ही बन नथला सेही इच्छा सेही काम आपणकर बनिबा को लगिबो। श्रद्धार सह कमेंट्स रे जय श्री गणेश निहाती लिखंतु। नेक्स्ट राशि होची कुंभ राशि। कुंभ राशि गणेश पूजा ठारू आपणक भाग्य रे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउची। प्रथमे तो आपणकर स्वास्थ्य भल हेबाकू जाउची एवं ता सह आपण ए जो गणेश पूजा ठारू किछि निज घर पई किनिबे सामान आपण जागा किनि पारंती किंबा घर किनि पारंती घर निर्माण काम आरंभ करि पारंती। गोटे शुभ समय आपणकर गोटे शुभ समय आरंभ हैला। आपणक जीवन रे जहाँ भी ऑब्स्टेकल थिला ताहा कटिला बोली भावंतु फ्रेंड्स। कुंभ राशि वाले आपणक पई एही गणेश चतुर्थी ठारू भाग्योदय हेबाकू जाउची। बहुत समय बहुत अनुकूल रही। आपणकर पारिवारिक जीवन रे आपण सुख अनुभव करेंगे, चाकरी मिलिबो, धनर लाभ रही। हठात आपण को धन आसीबो, आकस्मिक धनर लाभ रही। एवं कुंभ राशि वाले शनि 7.5 चली गणपति बाबा कृपा जब बरसी थाए ना व्यक्तिंकर जीवन में जेते ऑब्स्टेकल थिले मध्य ताहा कटि ही जाए। एवं जो लोके आपण को जो ब्लेम करचंती आपण को जो निंदा करचंती कि आपण ठीक नहीं बोली समस्तंकर मुह बंद हेबो फ्रेंड्स। आपण ही ठीक अटंती बोली प्रमाण निश्चित भाव में मिलिबो। कारण गणपति बाबा सुख समृद्धि देथांती जीवन रे चली आसुवा कष्ट बाधा विघ्न सबु से हरै थांती एवं आपण को जीवन रे मध्य एमिति किछि परिवर्तन हेबाकू जाउची। ए जो गणेश पूजा ठारू आपण को भाग्योदय हेबाकू जाउची। विद्यार्थी मानक पई तो बहुत अनुकूल रहिछि एही समय। आपण निश्चित भाव में गणेश भगवान को उपासना करंतु एवं गणेश भगवान को दुबघास चढ़ातु एवं तांको लाल पुष्प चढ़ातु। एही दिन गुरुजनकर पाद छुई तांको आशीर्वाद नियंतु। देखिए आपण भाग्य आहुरी सपोर्ट करिवो। आपणकर एई जो समय लेखिकी रखंतु फ्रेंड्स। कुंभ राशि वाले घर निर्माण काम आपण आरंभ करिवे किंबा किछि गोटे सामान किनिबे जोडा कि आपणक फ्यूचर पई बहुत अनुकूल रहिबो एवं धन मध्य आसीबो। आपणक बिजनेस व्यापार भल चलवाक लगे। कमेंट्स श्रद्धार सह जय श्री गणेश निहाती लिखंतु। धन्यवाद।